على رسول الله صلى الله عليه وسلم በመጀመሪያ ለመላ ሙስሊም ማህበረሰብ እንኳን ለ1447ኛ ዓመተ ሂጅሪያ ረመዳን በሰላም አደረሳችሁ እያልኩ ዛሬ በመሰረተ ትምህርት ቤት ተገኝተን የአቢሲኒያ ባንክ ለሙስሊም ማህበረሰብ ለ185 ታጋዚዎች እና 3 ሊትር ዘይት 10 ኪሎ ፊኖ 5 ኪሎ ሩዝ በድምር ለ185 እየሰጠ ይገኛል። ባንክ አቢሲኒያ ባለፈው አመትም እንደዚህ ለ100 የሚያክል ሰዎች እንደዚህ እርዳታ እንደሰጠ ባለፈ ደግሞ በችግር ጊዜ በጣም ችግር ጊዜ ባለበት ከሰራተኛ አዋጣቶ ለሙስሊም ማህበረሰብ ሲደግፍ ነበርና ባንክ አቢሲኒያ ከሙስሊም ነፃ ወለድ የናን ኢንተረስት የሆነ ኢስላሚክ ፋይናንስ ከፍቶ እስካሁን ለሙስሊም ማህበረሰብ ግልጋሎት እየሰጠ ይገኛል። ባንክ አቢሲኒያ ግልጋሎት ሲሰጥ በዚህ ዘመናዊ በሆነ ዲጂታል ስርዓት ለሙስሊም ማህበረሰብ ለየት ባለ ደግሞ ለሴቶች ሙስሊም ማህበረሰብ በብድር ሸሪዓ በሚያዘው መሰረት እንዲወስዱ ፍቃድ እየሰጠ ይገኛል። በዒድም ሆነ በሌላ እኛ በመናርገው በዓላት ባንክ አቢሲኒያ ከጎናችን ሆኖ ለሙስሊም ማህበረሰብ ዒድ ሙባረክ እያለ በረመዳን ኢፍጣር እያደረገ መጥቷል። ስለዚህ ዋና ነገሩ ምንድነው? ሙስሊም ማህበረሰብ ባንክ አቢሲኒያ ኢስላሚክ ፋይናንስ ሲከፍት ዝም ብሎ አይደለም፣ ሙስሊም ማህበረሰብ እንዲጠቀምበት እንዲገለገልበት እኛ እዚህ ባንክ ላይ ዲፖዚት ማድረግ አለብን። ከዛም የሚመለከተን ደግሞ ሸሪዓ የሚፈቅደው ደግሞ መውሰድም ከሆነ ሸሪዓ በሚያዘው መሰረት ብድርም ሆነ መውሰድ አለብን። ይሄ ካልሰራ ባንኩ ከፍቶ ዝም ካለ ምንም ችግር የለም። እሱ ሌላ ነገር ወደ ሌላ ድሮ እኛ እንደ እስልምና ጉዳይ በትግራይ የሙስሊም ማህበረሰብ ተደራሽነት የለውም እያልን ነበር። ባንክ ፋይናንሱ ለሙስሊም ማህበረሰብ አይመችም እያልን ነበር። አሁን ከፍተዋል። ተከፍቶ ደግሞ ዝም ማለት የለብንም፣ መስራት አለብን። እዛ ዲፖዚት ማድረግ አለብን፣ አስፈላጊ ከሆነ መውሰድ አለብን። ይሄ አብረን ለማደግ ከሆነ ባንክ አቢሲኒያ መደገፍ አለብን። ሁሉ ነገር ግን በታጋዚዎች ስም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። እሺ ያቅኔለይ በመጀመሪያ ሙስሊም ማህበረሰብ ረመዳን ከሪም ይደል ናይ 1447 ዓመት ሂጅራ ባብጽሐኩም ክብል ይደል ዜና ነው ማዓንት ንገሮ ዘለና ሓገዝ ባንክ አቢሲኒያ መቀለ ዲስትሪክቱን ባንክ አቢሲኒያ አውዚ ከተማና መቀለ ከተማ ዘለው ሙስሊም መሳኺን አውዚ ናይ ጾም ጊዜ ክንሓስቦም እንታን በዋናነት እዚ ሓገዝ እዚ ያው ብዙሕ ኮይኑ ብጣዕሚ ምሽተን ስለዚ ኣብ ለማዓንቲ ንገበርናዮ ሓገዝ ንሓደ ሰብ ዘይቲ 3 ሊትሮ ሩጭ 10 ኪሎ ሩዝ እንደገና 3 ኪሎ ማለት ሓደ ሰብ ማለት ነው 5 ሩዝ 5 ፊኖ 10 ኪሎ ዘይት 3 ሊትሮ ማለት ነው። እዚ ሓገዝ እዚ 85 ሰብ ያው እዚ ሓገዝ ንገብር ተለና ምስ ናይ ክልል ትግራይ ሸሪዓ እስልምና ጉዳዮች ከምኡውን ካልኦት ናይ ኬሪ ስራሕ ተሰማሪ በጎ አድራጎት ድርጅት ለለው ንሶም እውን ተሓጋጊና ብሓደ ዝገበርናዮ ሓገዝ እዩ። ኣብ ዘጋጣሚ እዚ ነቲ ናይ እስልምና ጉዳዮች ናይ ክልል ትግራይ ብጣዕሚ ከመስግን ፈቱ። እዚ ፕሮግራም እዚ ስሉጥ ክኸውን ዕዉት ክኸውን ብብዙሕ መንገዲ ሓጊዞምናዮም እቶም ክልተ ቀለም እና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሴቶች በጎ አድራጎት ድርጅት እዚኣቶም ከመስግን ፈቱ ስሙ አቢሲኒያ ባንክ ንቐጻሊ ግዜ እውን በምሳኹም ኮይና ብሓደ ተሓባብና ክንሰርሕ ኢና። እዚ ሓገዝ እዚ ይሽተን ብዙሕ ይኮነና ካብዚ ብላዕሊ እውን ባንክ አቢሲኒያ ነቲ ማሕበረሰብ ኣብ ጎንኩም ኣለኹ ክብል ይፈቱ ይደሊ። ብምቕጻል እንደገና ያው እቲ ስራሕና ኣሳልጦ ክህልዎ ኣብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሕ ዝገበርኩምና ማሕበረሰብ ሙስሊም ማሕበረሰብ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከመስግን ፈቱ። ቀጻልነቱ እውን እዚ ባንክ እዚ ኣብ ጎንኩም ኣሎ፣ ንስኻትኩም እውን ኣብ ጎና ክትኮኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ይዕድም። ባንክና ኣብ ክልል ትግራይ ከባቢ 61 ጨንፈራት ኣለዎ። ኣብዘን ኩለን ጨንፈራት ካብ ኩለን ጨንፈራት ከዓ ናይ ካብ ወለድ ነፃ ባንክ ግልጋሎት ይህቡ ኣሎ። ኣብ ኩለን ጨንፈራት ከዓ
ቀሪኹም ከዓ ክትግልገሉ ናይዚ ባንክ እዚ ተጠቀምቲ ክትኾኑ ልቃሕ ክኾን ይኽእል እዩ ብዕቋር ክኾን ይኽእል እዩ ብኻል ሸሪዓ ብዙ መንገዲ በቲ ሕግን በቲ ስርዓት መሰረት ናይ እስላሚክ ሕግን ስርዓትን መሰረት ክነግልግለኩም ድልዋት ኢና ተመፂኦም ከዓ ዝሓሸ ስሉጥን ግልጋሎት ከዓ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ባንኪ ዘመን ዝጠልቦ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ሰርቪስ ይህበሎ ግልጋሎትና ስሉጥ እዩ ባንክና ከዓ ንኩሉ ደንበኛ ምቹው ግልጋሎት ዝህብ ስለዝኾነ ብቴክኖሎጂውን ተሓገዘ ግልጋሎት ስለንህብ ናይ ባንኪ አቢሲንያ ደንበኛ ክትኾኑ በዛ አጋጣሚ እዚ ከዓ ከእድል ይደሊ ብዘይካ ንስኹም እቲ ባንኪ ክዓቢ ይኽእል ብዘይካ ማሕበረሰብ ክዓቢ ስለዘይኽእል ኣብ ጎንና ክትኾኑ በዛ አጋጣሚ እዚ ሰብኣይተይ ከቕርብ ይደሊ ኣብ መጨረሻ ሙስሊም ማሕበረሰብ ፅቡቕ ናይ ረመዳን ፆም ይግበረልና ፅቡቕ ናይ ሰላም ጊዜ የምፀልና ክብል ይዓኒል يعنينا مو فلما مجمرة اسكمل إيش ما نسكين جرانا ماما سبوا يعنينا سكيلهم ما عندي تقبل زلة بمخنات أمور رمضان هذا كبير سجن ذركم محبر المسلمين يعرفنا نسيكم أتو نسينا نأتو بيتي معاري تهونا لكم ربي عريلكم وفيركم أتو يا الله بيتي معاري وفيرنا نأتو بيتنا ليلة وفير أتو بسم الله الرحمن الرحيم بيتي معاري نسيكم يعرف ربي عريلكم ربي عريلنا نسيكم يعرف ربي وحاوي ربي عريلنا مجمرة مول إيش مسكين قرنا صبوا عندنا موسكي كم تزفلت لهم عندي أبيسينيا بانكي بمخنات أمور رمضان هذا كبير محبر سجم زركو تحطلت من الإسلامنا يحجز قبر زلمو أنت هاي تسمعكم مسكين ما شاء الله ما شاء الله بتعم تحوسنا بتعم تحوسنا ربي صبوا يعني الناس كي ما لختهم تعيو في الليل ما نتهم كم زعينة سجم زلهم أو كم زعينة تجمع زلوا محبرسها كم زعينة دقاف كم يكون لون قتال قتالي دما بقى على تسجموا نستنى هجز الريت عموما نطعم صبوي لا رتسب متى ما شاء الله لما أنتي صبوا غيركم حبربي قبلنا صبوا مسكين تدقاف تقولونكم أكار ويك عبالك تاجو أملا ملاك ما إنجدي تورنا سلام اسمي أميرة مصطفى يبهل كقلم فاونديشن يمثل قلم فاونديشن مانجريا لما عندي نيتين سامعني حموشة سوات نايل باتا فاتش تواهي ولا ياو كنت تقول لكم فينو زيتي روزي روز رداتا ياو رمضان هم زفلت ناي صدقة ناي متحجز بالله عليك كمان معك سير أنا خواتنا كلنا ببرلنا يو الحجزن زناي خور ورحي بصدقان بأجر تحكماتنا هم وزي إن شاء الله لقانا يخلنا نقر تخيلوا أول تأثير سرح مور فوكس لا أو لك أنشتون عشلاتن أمنا عسينيو درجة دي يا استراتيجي بداية لخونو عبيت بداية لخونو تمرتن سلطنا سنة من زناقعن تربية بوقدر قلتهم هم سيقولوا لهم أنتم مقبرينا እና ኣብ ጅብሮ ናይ ባዕሉ ቦታ ከፊቱ ብነፃ ቤተ ንባብን ስልጠና እናሃበር ዝርከብ ድርጅት እዩ ያ ኩላትኩም ናብ መፅኹም ትጥቀሙ ልከም እንዲገብር እንደቅና ንሕዋትና ለድልዮም መፅናዕ ቦታ ላብሪ ዱንያዊ ዝኾነ እና ዲናዊ ዝኾነ መፅሓፍቲ ዘጠቃለለ እዩ እዚ ቦታ እዚ መፅኦም ክጥቀሙ ተምሃሮ ዝምቹ ተባሂሉ ድማ أسايمون سرحلو كمبيوتراتنا خلوا تدلي تقحتهم أقحتهم تنهيز اللبن درجتهم كتنوزر يكتمل يكبر بمجمرة يا مسلم محبرسة بس من إفراد شان جبرنا سمي فيلم فاسي بالا يا سينما كمكة ديستريكت يا هفت مساسول ساسكيج መልካም እስኪ በዛሬው ዕለት የተደረገው ድጋፍ ምንድነው ማነው ስንት ነው የሚለው እስኪ እናውራ በዛሬው ዕለት ድጋፍ ያደረግነው አቢሲኒያ ባንክ በየዓመቱ ለሙስሊም ማህበረሰብ በረመዳን ጊዜ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ድጋፍ ያደርጋል የዛ አንድ አካል ነው ዛሬም ያደረግነውና በዚህኛው የድጋፍ አሰጣጥ ለ185 ሰዎች ተረጂዎች አቅመ ደካማዎች ለነሱ የተደረገ ድጋፍ ነው ለአንድ ሰው 3 ሊትር ዘይት 10 ኪሎ ፊኖ ዱቄት እና 5 ኪሎ ሩዝ የሰጠነው
እንግዲህ ዋናው ምክንያት በዚህ የረመዳን ጾም ሙስሊም ማህበረሰቦችም ደግሞ በተለይ ደግሞ አቅማቸው የደከሙ የተቸገሩ ማህበረሰቦችን ለማሰብና እነሱን ለመርዳት ለማገዝ ከሚል መንፈስ ነውና ይሄ በአጠቃላይ ያው ባንኩ በየዓመቱ ለዚህ ሙስሊም ማህበረሰብ የሚያደርገው አንዱ ድጋፍ ነው። ካለፉት ዓመታትም በርካታ ድጋፎችን ማድረግና ወደፊትም ደግሞ ይሄ እየቀጠለ የሚሄድ ነገር ይሆናል ማለት ነው። መልካም። እስኪ ይሄ የአቢሲኒያ ባንክ መልካም አርአያ ሌሎችም ባንኮች እንዲከተሉት ሌሎች ድርጅቶችን ባለሀብቶችም አሉና ይህን መልካም ተግባር እንዲከተሉት ይህ መልካም አርአያ እንዲከተሉት መልእክት አስተላልፉልኝ። እንግዲህ ያው እንደ ባንክ የምንሰራው ማህበረሰብ ውስጥ ነው። ማህበረሰቡ ካላገዝን ደግሞ ያው እንደ ባንክ ስራችንን መስራት አንችልም። አንዱ የአቢሲኒያ ባንክ ተቋማዊ ተልዕኮ ማህበራዊ ኃላፊነትን መወጣት ነው። ስለዚህ ያንን ነው እየሰራን ያለ ግዴታችን ነው እየሰራን ያለ እና ሌሎች ባንኮችም ሌሎች ተቋማቶችም ደግሞ በእንደዚህ አይነት መንገድ ማህበረሰቡን የማሰብ የማገዝ በተቻለ አቅም መተጋገዝ ካለ ለብዙ ሀብት ለብዙ ሰዎች የሚተርፍ ሀብት አለና ያንን እንግዲህ ሌሎች ተቋማቶችም የኛን ፈለግ ተከትለው በእንደዚህ አይነት በተለይ በጾም ጊዜ ሊሆን ይችላል ከጾም ጊዜም ላይ ሆኖ ይችላልና በሚቻቸው ቀን ማህበረሰቡን የሚያግዙበት መንገድ ቢመቻች የበለጠ ያው ተደጋግፈን ጥሩ ማህበረሰብ እንፈጥራለን፣ የተደጋገፈ ማህበረሰብ እንፈጥራለን። እንደዚሁም ደግሞ በተለይ አረጋውያኖችን በምናስብበት ጊዜ ሴቶችን በምናስብበት ጊዜ ህፃናቶችን በምናስብበት ጊዜ ደግሞ የተሻለ ውጤት ማምጣት እንችላለን። እንደ ማህበረሰብ ደግሞ የጋራ እሴታችንን መደጋገፍና መተባበር እንግዲህ አቢሲኒያ ባንክ ያው ግዴታውን እየሰራ ያለው ሌሎችም ባንኮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ተቋማቶችም ሊሆኑ ይችላሉ። በእንደዚህ አይነት ጊዜ ደግሞ በሚችሉት አቅም ድጋፍና እገዛ ቢያደርጉ ደግሞ የበለጠ ሊሆን ይችላል የሚል መልእክት አለ። መልካም። ቀረ የሚሉት መልእክት ካለ ማስተላለፍ ይችላሉ። እንግዲህ ያው እኛ አቢሲኒያ ባንክ እዚህ መቀሌ ዲስትሪክት ውስጥ ወደ 61 ቅርንጫፎች አሉ። 61 ቅርንጫፎችም በሁሉም አካባቢዎች የትግራይ አካባቢዎች ይሰራሉ። በዚህ ላይ እንግዲህ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት እንሰጣለን። በተለይ አቢሲኒያ ባንክ አሁን በጀመረው የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስራ ለደንበኞች የተሳለጠ አገልግሎት እየሰጠን ያለ ነው እና ሙስሊም ማህበረሰቦችም ደግሞ በአቅራቢያቸው በሚገኙ ቅርንጫፍ ባንኮች እየቀረቡ ሂሳብ እንዲከፍቱ የባንካችን አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ባደረጉ ቁጥር ደግሞ የባንኩ እድገትና የባንኩ ስራ ደግሞ በተሳለጠ ቁጥር ደግሞ የምናደርገው ለማህበረሰቡ የምናደርገው ድጋፍ ደግሞ በዛው ልክ በጣም እያደገ እየሰፋ ስለሚመጣ በዚሁ አጋጣሚ ሙስሊም ማህበረሰብ በባንካችን አገልግሎት ተጠቃሚ እንድትሆኑ አደራ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እናመሰግናለን። بمجمرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنحنا ما شاء الله لما عنتي ريحهم مولكم ريحنا الله نحواتي اللي سبها من همنا جزاء خير يكون
تم لهوانا 3 سب هم جرنا هم لكففنا بدحري له 3 سب وسخنا بدحري له بقرشي 10 سب هنا مالتي تقلالو 8 سب هنا مالتي قل كاتو لهونايا تلي هونايا إلي قدج ريوي تقريتني ترى تلي وسنة سب بتعمي يتلي بزحمه جزاكم خير يكون بقول الله أنت حبايبي الخل تلي قريس هم جرنا نهبو بموال حبايبي الخاتن أذا قلت طفت معتي ذي أقد مقتصد استمعتي جزاكم خير يكون لا أخذنا أن هنا نعف يا ربي هذا الناس خاتن نعف يا ربي لهم معنتي بوتو جنبتها خلص نبدأ ما حفتنا عيسى سراج زهرة غدي مسمو لك أنشتي محرق مقابة بمتحرق كم أول مسجد أخحنا بمتحرق كرابي 8 سنة ك8 بقى سنوات هنا زي كن زي راح أخوي إخواني ذهبنا يو زيتي فيلو تمري هم أول خداون تعرف ساتون هزنا بتينا أنا كان مسجد أخحنا كفافين كذا اللي يوصل سمسمنا نبغى بك ركّهنا هذا أفو أجرخ تجميع زين ترفان لجنا نخد صدقنا إلى لنا إسرائيل على الخير إسراء تعمل مسجد تعمل أنا مسجد بلاخ يوم تقولي لهم استنحواتكي تعمل أنا مسجد كنا تنحواتي عيسى أتي زهرة تعمل أنا مسجد زهرة الله خير كزوج إن شاء الله مو أخونا كنتوا تبقوا صراحة والسيكل سنة متليت عام خط عنا إنتان رب بركاته وكل سنة أنا والسيك وتفضل كواخاتني خنس كواخاتن سريت خنا أنني خن جزاكم خير يكون قادقين تفضلوا ما فتامات خير صراحة للخير صراحة للدوسي وزينا هنا صراحة اليوم حبابيرهم قد تفهم من سجنا إن شاء الله بتحت ربي رجعني إن أبشر لنا هنا سجدنا أبشر 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 أن إحنا مسلم دك السيا محبر مسجدنا الرحمانين سلام بالمتحدة أنا ولك أنا شو محلا أنا أعرف ما قلتيه زي أتبين كلام إنسان بالمتحدة من الزهرة بالمتحدة
ربي يقولكم رب العالمين نصدقكم لهوكم ربي ينوركم إن شاء الله أنف ربنا ربي يفرقكم إن شاء الله رب العالمين لملم ربي يقولكم رب العالمين إن شاء الله بقدراته برحمته إن شاء الله نصدقكم مساكين لقمتكم لهوكم ربي ينوركم عافية عرمي العالمين إن شاء الله يودع معدي ربي يتحسكم رب العالمين مساكن لهكم مساكن لا صدقكم رب العالمين إن شاء الله ربي ينوركم إن شاء الله معدكم معد ربي رب العالمين يجودا ربي يتحسكم رب العالمين مساكين إن شاء الله لا صدقكم لهكم ربي ينوركم رب العالمين معد ربي إن شاء الله يسعرمكم وحيلو رب العالمين يصدقكم لا صدقكم لا قمتكم لحارتكم مساكن لهكم إن شاء الله ربي ينوركم رب العالمين أنف ربنا ربي يفرحكم عين ما يربي يقولكم معدكم معد ربي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قدم نادن عدانا نعينا وزي هاوني أتكاد قاعد تقول